देशम आदिवासी गांवता पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी की ओर से कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के साथ साथ पूर्व बर्धमान की आदिवासी युवती के साथ भी हुए रेप और हत्या के खिलाफ ओखड़ा शंकरपुर मोड़ से श्याम सुंदरपुर चंचनी तक मोमबत्ती रैली निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में आदिवासी महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। इस दौरान दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई एवं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए गए। मौके पर उपस्थित रैली का नेतृत्व कर रहे आदिवासी नेताओं ने बताया कि जूनियर डॉक्टर और आदिवासी महिला की जिस तरह से हत्या की गई उसे सुनकर रूह कांप जाती है। इसीलिए दोषियों को कड़ी सजा दिलाने पर एवं महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह मोमबत्ती रैली निकाली गई है। নিজেদের পায়ে দাঁড়ায়, কিন্তু কোথাও না কোথাও কেউ চাইছে না মেয়েরা নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে কোনো একটা জায়গায় জব করুক, চাকরি করুক, সেইখানে আমাদেরকে সুরক্ষা দিতে পারছে না। সেই জন্য আমাদের আজকে লড়াই। এছাড়াও আপনারা জানেন, যখন আমরা মহিলারা রাত দখল করতে চেয়েছিলাম যে এই রাতটা আমাদের হবে, ছেলেরাই শুধু রাতটা দখল করবে, 14 তারিখে সেই রাত দখল করার দিন ছিল। সেই 14 তারিখে আমাদের মেয়ে, আমাদের সত্যিকারের যে মেয়ে, আদিবাসী মেয়ে, তাকে কিন্তু খুন করা হয়েছে। কোথাও না কোথাও এত একটা অমানবিক ঘটনা, শুধুমাত্র মেয়েদেরকে টার্গেট করে ঘটনা করা হচ্ছে, যার বিচারের জন্য আমাদের এই আমরা যত শীঘ্র সম্ভব এই বিচারটা পাই। আপনার নাম?